सफल हो ये मो माँ को प्रार्थना करुँची। बर्तमान आम ड्राइव अच्छु तो आम यहाँ बाहर आमर मो झियारी नेगोसिएशन पार्टी मो भाई बस आगे पछे बस मो भाउज आ मो पुतुरा भी ये बसी कथा हो मो झील भी बसी देखो केते बढ़िया भाव से एंजॉय कर पछ सीट्रे बसिकी आउट साइड्रे बस मो बड़ भौणी मो दीदी तो पूरा समस्ते बहुत बढ़िया एंजॉय करी रास्तार जाऊँ देखो यहाँ हूँ आम ट्रिप आउ रास्तार बहुत बढ़िया लगिला सीन गुड़ा मस्त मस्त अच्छी यहाँ हूँ दारिंगबाड़ी सीन आमर सेकेंड काश्मीर जोड़ा कि कहती तो से जगह आम टे अटकी जाइचु ये मो झील फोटो शूट करुच्ची देखो मो बड़ दीदीर फोटो नहीं जाइए ये मो भाई भाउज अच्छा भी फोटो क्लिक कर से देखो केते बढ़िया भाव से मैंने जोड़ी पूरा पूरा एंजॉय करी फोटो उठाऊँ गाड़ीटे छिड़ा होमर आउे आम बहुत खरा होता जेहेतु आम विश्राम नहीं जाइलु अधबाटे मो बड़ जीजू आउ दीदी आमको भी अटकी जगी थे तो सही भी आम कि समय टाइम स्पेंड कलु मो दीदी घर पूरा बाड़ी बहुत सारा मल्ली फूल नहीं आसला तो से मल्ली फूल माल गुंथिकी आम मुंडे लगेबू बोलिकी से बहुत खुशी नहीं आसी तो ये आम मल्ली फूल माने माल करुचु देखु माने बीच रास्ता उपरे साइड्रे बसिकी आम पूरा माल करूँ जेहेतु बहुत खरा होता है तो टिके समय आम से पूरा एंटरटेनमेंट करनेलु आउ मो माल समस्त गुंथी देती देखु ये समस्ते पूरा फूल आड कर बढ़िया देखा जाऊँगी समस्त मुंडे फूल गोटे गोटे आउ माल गोटे गोटे पूरा मस्त लगुच देखु यहाँ मो भाउजों फूल माल आउ यहाँ मो बड़ दीदी मो भाई भी बस छाई यहाँ मो दीदीर के सुंदर दुष्टि गोलाप फूल ये हूँ मो बड़ भौणी समस्त बड़ आम हूँ 5 भौणी मु आगू देखी मो भौणी मानकर आउ फोटो गुरा देखु पूरा समस्ते लगे समस्ते मो भाउज मो बड़ दीदी पूरा ऑलरेडी माल लगे सारे मुंडे मो मो बड़ दीदी तो पूरा बहुत सारा फूल लगे तो मु बर्तमान माल गुंथार व्यस्त अच्छी एपटे मो माल लगे दूची देखु केते सुंदर भाव में माल गुंथाई आउ पूरा आम माल लगे बहुत बढ़िया लगुच यही सीनटा सतरे बहुत स्मरणीय बहुत मन पड़े ये जिनटा रास्ता देखो आम पूरा समस्ते माल साउथ इंडियन भाया लगुच माने तापर आम फोटो नहींचु फोटो क्लिक करचु ये देखो समस्ते आम फैमिली फोटो नहींचु ये मु अच्छी मो झी मो बड़ दीदी भाउज भेणी आउ भाई तो आम मैदान में पहुँची जाइए ऑलरेडी ये आम लस्सी पीऊँ देखु बहुत खरा होता है ये माने टे लस्सी पीवा कही लस्सी पी नेलु तो प्रस्तुत हो जाइए आमर रिंग सेरेमनी रिंग गुड़ाक देखो केते बढ़िया भाव में डेकोरेट होती पूरा बढ़िया भाव में सज हो जाइए यहाँ हूँ मो झियारी मो ये झियारी आज आम एत जर्नी करी आसीचु तो ता सहित आम कि फोटो उठे नहींचु जेहेतु आम बंधु आसी ना से भितर आम टे टाइम स्पेंड करनीचु ता सहित बहुत गुड़ाए फोटो उठेचु मु बहुत कम फोटो ऐड करिछि तो देखंतु ये आम पूरा 5 भौणी अच्छु 5 भौणी केते मजार आम फोटो उठे नहींचु तो ये मोर पूरा आम आउ गोटे भौणी ये ना ये आम 4 जन अच्छु तो आम 5 भौणी जगार मो बड़ जीजू भी पलि आसछन्ती सी आउ संभाली पारलेनी आउ ए दीदी तो मोर फोटो उठाइबा तार बहुत ही शौक सी फोटो उठाइबा बहुत पागल सी जोठी भी सी आग फोटो उठाए ताको बहुत ही भल लगे सी केते प्रकार माने पोज नहीं कि देखंतु केते फोटो उठेई खाली देखंतु आपण माने बहुत खुशी लगे तार ए नखरामी बहुत बढ़िया से माने टाइम स्पेंड करे तो देखंतु मो झियरी केते सुंदर भाव में सज हो जाइए तार हेयर स्टाइल केते बढ़िया देखा जाउची तो मते तो बहुत ही भल लागिला देखंतु से पूरा पार्लर जाइए पूरा मेकअप नहीं जाइए आउ बहुत सुंदर लगुच से भगवान करंतु ताकू कहार नजर न लागो एपटे आमर बंधु पहुँची गले तो मो बड़ जीजू आउ मो भाई पूरा से वेलकम करने समस्त को पूरा गोटे जगार कर देइचंती देखो समस्ते रेडी होकी अच्छी पूरा बंधु को वेलकम करने आउ एते खरा होता है जे मु अधिक शूट कर पार्लिनी बहुत जोर खरा होता है ये मो भाई आउ मो बड़ जीजू मो समुद्री को धरिकी ऑलरेडी पलि आसिले पाछड़ी नहीं आसचंती तो बहुत सारा सामान आनी से बट मु कम टिके खरा प्रबल होची ना मु बेसी वीडियो करि पारिनी तो अल्प टिके मु वीडियो करची तो ये 2 जन होचंती कपल देखंतु केते बढ़िया देखा जाउचंती जोड़ीटा आपण माने भी आशीर्वाद करंतु ये 2 जन केमती सही सलामत लाइफ टाइम माने खुशी रे रुहंतु आ एठी हमें
ସମୁଦିଆଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ଦି ପରିବାରର। ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଠି ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ମୁଦି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଦି, ମାନେ ହାତ ମୁଦି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ପାଉଁଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଉଁଜି ଆସିଛି। ଆମ ପଟେ ତ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିରେ ଏସବୁ ଆଣନ୍ତିନି, ବଟ୍ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧେଇକି ନେବେ, ମାନେ ପିନ୍ଧେଇବେ ଖୁସିରେ, ତ ଏସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲୋକ ବି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି କେହି କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ହି ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ପାଇଁ, ମାନେ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଦି ଦିଟା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା କପଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭରପୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ସୁଖମୟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଙ୍ଗଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ এই ସମୟ ବା କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁହିଁକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନେ ତାକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପାଟି ପେପର୍ ପକେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଦେଖିକି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଦି ପିନ୍ଧା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ ପିନ୍ଧେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୱାଇଁ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଏଡ଼ିକି ମୋ ଝିଆରୀକୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇବାରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ରିବାଜ ତ ଆମର ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆନିଆ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁକି ମୋ ଝିଆରୀଟା ଡ୍ରେସ୍ ବୋଧେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ହାତରେ ପାଟ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରିଲାଣି ସେ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଠି ବୁକେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସାୟଦ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନଟାକୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।